ইলেকশন করতে হবে ইলেকশন করতে হবে ইলেকশন করতে হবে ইলেকশন চাহিয়ে জেল হানাইছি মাথা নাও না জেল ডাকে জেল হানাইছি মাথা নাও নাসি না জেল ডাকে জেল হানাইছি মাথা নাও নাসি না ইলেকশন করতে হবে ইলেকশন করতে হবে ইলেকশন করতে হবে ইলেকশন চাহিয়ে ইলেকশন করতে হবে ইলেকশন করতে হবে ইলেকশন করতে হবে নইলে আন্দোলন নইলে বিক্ষোভ করো ইলেকশন চাহিয়ে ইলেকশন চাহিয়ে নইলে আন্দোলন ইলেকশন করতে হবে ইলেকশন করতে হবে चाहिए चाहिए इलेक्शन चाहिए इलेक्शन करते হবে इलेक्शन करते হবে ini जों haste गोनाङै tom sayono Homchang Rally khailai to kaisa musul demand bisi election daiti daiti khailai nang haste nukrok jotun saimana je 5 বছর কাটতেই তো হা যে bisi election yani bagui nang chini kami amchai ni lukurok ni problem কোনো সলিউশন নয়া তাবনি গভর্নমেন্ট ni গাইডলাইন মোতাবেক ফাইনান্স কমিশন ni গাইডলাইন মোতাবেক যতন সাইমানো যে বিসি ni চেয়ারম্যান মেম্বার অফ রেজুলেশন লয়া খানকে কোনো ফান্ড ডেভেলপমেন্ট ni সামো খাইমেয়া অথচ जोंचिनि रायजोआव चिनि हास्तेव जों नगो ini जोंचिनि हानि सारनि अधिकारनि दिननो सारा त्रिपुरा बाय बाक्सा चिनि किला आमसायावबो जों Homchang Rally मा खालायखा और जागा चिनि लिडार्स गोबांमा दङ YDF WF निनि त्रिपुरा मथानि जत लिडार्स दङ निनि जनरल चेयरमैन जॉइंट चेयरमैन संगत दङ जों तानि और पाल बाक्सा खलायै हास्ते गोनाङै जे रेलि खायमनि बाय बाक्सा खलायै चिनि किला आमसायाव मा खाय हिके हमनो जे चिनि अधिकार हि हमनि ओ अधिकारनि सालनो जों अधिकारनो सावो जों बिसि इलेक्शननि दाबि खालाय गाना ताबो नन एडिसि एरियाव हिकेनो एक बছর आगे नो बरनि पंचायत इलेक्शन नो अथच चिनि और हिके पहिलाव हिके कोरोना नि मंगै बिसि इलेक्शन खालिया बनि यागोल ताबो खेतमा तमाबो बरनि कुनो कारण गरै जों जतनो बुसि थाय बिसि इलेक्शन या माने जत त्रिपुरासान न बेबाको बानाव माने चिनि अधिकार न माया खायमानि छि तानेखे और बीजेपी फानो पाइथों CPM फानो पाइथों त्रिपुरा मथा फानो पाइथों जे चिनि इलेक्टेड मेम्बार चेयरमैन तंखा हेंके चिनि अधिकार न चिनि सामंग न चिनि गामि आमचाइनि दै नंजानाय करै लामा करै इलेक्ट्रिसिटी फेसिलिटी करै इमारं न बिसिनि हयते गोबांमा सामंग तांजानाय दं रेगानि सामंग दं दै फाइनान्स कमिशननि गोबांमा लाइन डिपार्टमेन्टनि सामंग दं तांजानाय दं अथच ताबो प्रपोजालखौनो एक्सेप्ट गैया जेकुनो एग्रिकालचारनि फेसिलिटी नानानि हिके पंचायतनि चेयरमैननि सय करै माया जेकुनो फरेस्टनि चेक दाम फांखा निनि जेकुनो पुखरी फांखा नानानि हिके चेयरमैननि सय करै पंचायत बडिनि सय करै जों रयमाया अमा हाइके फिसारिस ओंथों एग्रिकालचार ओंथों फरेस्ट डिपार्टमेंट ओंथों आरडी ओंथों निनि एआरडीडी ओंथों तमसा पर्यन्त बागमालिया हाइची चिनि बिसि इलेक्शन करिनि बागै हानि बागैनि चिनि हानि बुबाग्रा हास्ते गोनाङै जतनो साखा जे बिसि इलेक्शन डिमांड खाइबै जत आमसायोनो
Homchang Rally khaiwe chung Rajya Sarkar te election commission state election commission ni thani omonu demand khaiwe daiti ke BC election khaidu or jaga sathai klayu je BC election ungna ni bagai high court chung case khaikha case khaiwe last December thangnai boson ni December ni bisingo no BC election ma pai ronai hai hnoi state election commission te Rajya Sarkar no high court dagi kha Fiaba or jaga High Court ni order no পর্যন্ত রাজ্য সরকার মানে লিয়া মানে একে তাবো বসে মাস কাখা আগজ জোড়া সফাই ফিকা গে তাক চিনি বুবাগ্রা সুপ্রিম কোর্ট অমনো কেস খাইনানি ফাইচিন থাঙ্গই দङो কেস এডমিট বফরংনাই তারিখ রজাंनाय বনি सिगां जों রাজ্য সরকার नो सानानि मुसुगो ते स्टेट इलेक्शन कमिशन नो सानानि मुसु जे अमचिनि अधिकार गणतन्त्रनि अधिकार अर तिप्रामथा भोट पास जोंनाय हाय हनै खायदि हि हमनिया बीजेपी फानो पाइथो ते ओनानो सीपीएम फानो पाइथो नाके तिप्रामथा नो भोट ताबा सदि हिफा होंदि हायछि तोफा बीसी इलेक्शन खायदि राज्य सरकार जदि तिप्रामथानि बागै बीसी इलेक्शन खायांगु तंखांके जों जनगणनि अधिकारनि बाङै जों कैंडिडेट दुयाखे फात तंनाय तोफानो बीसी इलेक्शन खायदि अर जागा निर्वाचित सदस्य तंनानि नांसोबो Tini chung orang rayo parang tangkang ke boron yang Gogolpur Ponset tongu, teibu Kumpiling Ponset tongu, Kumpiling West Ponset tongu. Boron orang ke joto jono protinidi genan, cini ganda wo. Atau so cini orang ke jono protinidi kerei. Ika omona joto buciwan nangu, na CPM, na Kongres, na BJP, na Tipramothahi or tahundi, tak baksa saja eke Tipramotharok. Sorkaro tongtu tu yang mahakiri likhai na to khai CPM ro allegation nai. CPM ro butini dabi khai di haichi. Village Committee election খাইদি হনে অথচ বড় গণতান্ত্রিক অধিকার জনগণ নিবাগৈ রনানি থানিকে কरै শুধু এলিগেশন রনানি সিমিছি লাস্ট 25 ইয়ার লাগাতার বনি সিকাং 10 বছর বড় চালক তংফ্রবো হাইনে তি প্রাসানি অধিকার হিকে কাইসফান কক সামানি কरै আগে হিকে जों नगो যে রাজ্য থাঙ্গৈ মন্ত্রী খাহিকে এলায়েন্স খাহিকে ও মন্ত্রী ও নেতা ও এমএলএ सहयोगी दल ने एमएलए रो कक साया चुप खे दङ दिनै जोंचिनि तिप्रामथा पार्टी महाराजा हयते सुरु खाइबै जतनो राज्य सरकार जदि चाया खाइ तंखांके चिनि तिप्रासानि अधिकार न रनानि मुसुया अंगै थुं तंखांके जों खरां तिसाव हाइछि सरकार तंफानो ओंथो गरैफानो ओंथो अम सरकार तंखांके जों मिनिस्टार कवै माथानाय एमएलए कवै माथानाय बहाया हाइछि चिनि तिप्रासानि अधिकारनि बाङै कक सानायके एकमात्र दल चिनि बुबाग्रा ते तिप्रामथा हानि बाङैनो जों हास्ते गोनाङै जे Homchang Rally खाइमेनि न जों अर जागा चिनि किल्लानि ओंगैबो चिनि बागमा ब्लक कमिटि ओंगैबो जों अमनो हास्ते गोनाङै तिप्रामथा पार्टी दाबि जानावै रेली खाइ दंमाहाय जोंबो दिनै खाइ